représentants du ministère des Affaires étrangères, experts du PNUD. Mais nous avons fait tout un travail de diagnostic territorial, tout un travail aussi de développement participatif. Acteurs locaux pour l'amélioration de la participation citoyenne. À travers des rencontres de groupes, des entrevues individuelles avec des acteurs locaux et des associations, des projets qui vont être financés par le programme au profit d'associations. هذا اللقاء هو يندرج في إطار مجموعة من ملتقيات في 10 بلديات نموذجية في إطار إطلاق برنامج تعاون بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية فيما يخص الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية. هذا البرنامج يندرج في إطار الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في مجال دعم التشارك مشاركة المجتمع المدني في التنمية المحلية البلدية من خلال إعطاء إبداء رأيه وتقييم المشاريع على المستوى المحلي. هذا البرنامج يضم شركاء مهمين بالنسبة للجزائر يتمثلون في الاتحاد الأوروبي الذي ساهم في البرنامج بمبلغ يقدر ب 8 ملايين أورو، وكذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية التي تشارك في البرنامج بخبراتها في هذا الميدان. يهدف برنامج كابدال الذي أتشرف بإدارته باسم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين في التنمية المحلية. يتمحور هذا البرنامج حول 4 محاور. المحور الأول هو مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام المحلي. المحور الثاني وهو عصرنة وتسهيل خدمات المرفق العام على المستوى البلدي. المحور الثالث وهو التخطيط الاستراتيجي المحلي لا سيما لخلق مناصب شغل جديدة وتنمية وخلق مداخيل مستدامة للبلدية. والمحور الرابع وهو متعلق بإدارة أو تسيير المخاطر الكبرى والكوارث على المستوى المحلي، أي مشاركة بصفة أدق مشاركة المواطنين والمجتمع المدني بصفة عامة إلى جانب السلطات العمومية في تسيير المخاطر الكبرى والكوارث. وسوف يدوم هذا البرنامج لمدة 4 سنوات ينتهي في نهاية سنة 2020. وقمنا اليوم بورشة انطلاق المشروع ببلدية تيكزيرت الممثلة لولاية تيزي وزو. إلى حد الآن قد انطلق المشروع عبر 6 بلديات، وسوف نواصل هذا الانطلاق عبر ال4 البلديات الباقية إن شاء الله في الأيام المقبلة. هي في الحقيقة دور الاتحاد الأوروبي هو الممول الأساسي للمشروع إلى جانب تمويل معتبر للحكومة الجزائرية حوالي 3 ملايين دولار من الحكومة الجزائرية عبر صندوق تضامن الجماعات المحلية، وحوالي أكثر من 8 ملايين ونصف مليون دولار من طرف الاتحاد الأوروبي. دور الاتحاد الأوروبي الدور الأول هو التمويل، والدور الثاني هو وضع تحت تصرف المشروع كل الخبرة الأوروبية أو الجماعات المحلية في الدول الأوروبية لما يقتضي الأمر ذلك من طرف المشروع. ولا ننسى السند التقني والخبرة الكبيرة لبرنامج الأمم المتحدة اللي هو يقوم بالسند لتنفيذ المشروع على المستوى البلديات النموذجية. Une très très bonne initiative. Ça permet pour une fois les gens, la population, la société civile, les associations, etc., de prendre part un petit peu au développement de la région. Donc c'est une très très bonne initiative que le Cap d'El a initié
et il a bien fait de choisir Tixirt parce que Tixirt a de grandes possibilités de développement. C'est une belle région et on voudrait la mettre en valeur. C'est une occasion. C'est une occasion de participer à l'élaboration du plan économique et développement de la région. C'est une très très bonne initiative. Et l'association, justement, Tixirt Environnement, elle va jouer son rôle dans cette initiative, ne serait-ce que pour essayer d'améliorer un petit peu les choses. Et tout à l'heure, dans les, dans les ateliers de travail, personnellement, j'avais mis l'accent sur la gestion des déchets de Tixirt, parce que Tixirt, elle est submergée par les déchets. Et j'espère que ce plan de développement initié par le CAPDEL fera en sorte que nous soyons entendus. Voilà. Il y a une somme d'argent importante qui sera réservée pour Wegui, pour des projets à l'avenir, parce que c'est un projet qui va s'étaler sur 3 à 4 ans. Donc, on a des ateliers avec la société civile, tous les acteurs, les comités, associations, il y a des propositions. Qu'est-ce qu'ils voient comme l'avenir de Tixirt, donc à partir de l'analyse de à peu près l'état des lieux de Tixirt actuellement, et éventuellement bien sûr on va proposer encore des projets parce que c'est pour 3 ans, chaque fois c'est l'un des projets à ZEF, on va essayer d'arracher le maximum parce que c'est une chance qui s'offre à nous. Ou alors une deuxième chance pour Tixirt, pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Inch'Allah, on va en profiter au maximum. C'est un programme qui touche pratiquement tous les secteurs et tous les domaines culturels, sociaux, administratifs et particulièrement nous connaissons le domaine de la création de l'emploi. Nous sommes une entreprise qui n'a jamais ménagé un effort. Quelles que soient les entraves, les difficultés qu'on rencontre, à avancer, ça veut dire à aller de l'avant, à créer de l'emploi et des richesses pour notre région. Et on est disponible à participer sur les 4 années à venir, le temps qui prendra ce projet. Et on sera partie prenante de l'Hajj al-Ali, d'autant plus qu'il est dans un cadre d'accord entre l'Algérie et l'Union européenne. On estime pouvoir apporter notre modeste contribution pour la réussite de ce projet. De participation dans la gestion des risques et des catastrophes et aussi développer certains projets modèles, emblématiques au niveau local de gestion des risques et catastrophes. Tout cela, bien évidemment, nous allons lui donner du contenu au fur et à mesure de l'exécution de notre programme au niveau de la commune.